à tous les amis du site internet TorahBox. Nous sommes la veille de Pessah. Nous allons nous préparer pour mériter de recevoir un Pessah comme il faut. Je pose toujours la question aux gens: comment commence le Seder? Tout le monde sait? Kadesh, Ulchatz. C'est pas vrai. Le Seder ne commence pas avec Kadesh. Avant Kadesh. La foi, les amis, la foi. Qu'est-ce que ça veut dire que le Seder commence avec la foi? Un homme, il prépare sa maison, sa table, il va à la synagogue, et ensuite il rentre à la maison pour préparer le Seder. Puis finalement, un invité qui devait venir ne vient pas. Et donc s'il se rappelle que le Seder commence par la foi, alors il dira à tout le monde: on ne commence pas le Seder tant que l'invité n'est pas venu. Mais s'il ne sait pas, il ne se rend pas compte que tout commence par la foi. Yanni, Mais non, mais il est mort. Yanni, tu t'arrêtes de bouger, tu laisses faire un truc. C'est pas Non, je crois qu'il s'est endormi. Ouais, c'est normal, c'est normal. Regarde en dessous si vous avez des problèmes de bug. Non, non, J'ai compris qu'ils ne pouvaient pas démarrer le Seder s'ils n'avaient pas les clés. Et donc j'ai dit à tout le monde: le Seder ne commencera que lorsqu'on aura cherché et trouvé les clés. On a cherché pendant 30 minutes, on les a trouvés, et on a commencé le Seder de Pessah. Un de mes élèves a entendu que le Seder commence avec la foi, la Emouna. Et sa femme est partie se reposer. Sa fille a allumé le robinet et la maison est devenue remplie d'eau. Sa fille s'est réveillée. Et elle a dit: oh là là, mon mari arrive tout de suite du Bet Knesset, de la synagogue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sans mon mari qui n'est pas arrivé de la synagogue? Mais le mari ensuite est arrivé. Il a vu que la maison était remplie d'eau. Et il a dit: aujourd'hui, le Seder de Pessah ne commencera que lorsqu'on aura enlevé l'eau de la maison. Sa femme, elle n'a pas cru. Il ne s'énerve pas.
Il fait rien, comme si de rien n'était. Il est calme. ושמח, Il est joyeux. Il attend. ומנקה את הבית. Il patiente. לקח להם יותר משעה לנקות את הבית. Et il nettoie l'eau de la maison. Et ça lui a pris 1 heure avant le Seder de Pessah. ורק אחר כך התחילו את הסדר. Et après ça, ils ont commencé le Seder de Pessah. אז זה נקרא שאדם יודע שהסדר מתחיל Ça, c'est ce qui s'appelle un homme qui sait que le Seder commence par la foi. כי אדם לא יכול לדעת אף פעם, יכול אדם לבוא הביתה ושכחו משהו, לא סידרו משהו. אדם יכול לבוא לבית והשולחן לא מוכן פתאום. Un homme, il peut essayer d'arriver chez lui et la table n'est pas prête, או שהאישה יושנת, ou que sa femme dort, se repose. כשזוכרים שהסדר מתחיל מאמונה, Et lorsqu'on sait que le Seder démarre avec la Emouna, alors on prend tout avec amour. On accepte tout avec amour. וצריכים לדעת Et il faut savoir, שמדברים על... למה קוראים לזה ליל הסדר? pourquoi est-ce qu'on appelle ce soir-là Leil HaSeder? כי זה מלמד את הבן אדם את סדר החיים. Car ça apprend à l'homme l'ordre de la vie. Car Seder veut dire ordre. לכן כל אחד ידע שזה לא רק לגבי ליל הסדר, אלא גם ליל שבת. Il n'y a pas que Leil HaSeder qui s'appelle Leil HaSeder Gam, et aussi Leil Shabbat, le soir de Shabbat. הוא מגיע הביתה, Un homme arrive à la maison, ואשתו ישנת, sa femme dort, השולחן לא מוכן. la table n'est pas prête. אז גם בליל שבת מתחילים, לא משלום עליכם, אלא מתחילים... Le soir de Shabbat aussi, on ne démarre pas avec Shalom Aleichem, mais on démarre par aider à la maison. נוסעים לטיול, נוסעים לאיזה מקום, ושוכחים משהו. אז כל דבר מתחיל... Chaque chose démarre avec la foi. זאת אומרת, אנחנו רוצים שככה יהיה. Nous, on veut que telle chose se passe ainsi, אבל השם גם יש לו תוכניות אחרות. mais Hachem a des projets différents. לכן כשאדם זוכר, Ainsi, lorsqu'un homme se rappelle que tout démarre avec la foi, אז הוא מקבל את הכל באהבה. il reçoit tout, il est capable de tout recevoir avec amour, chaque imprévu. הסדר מתחיל קדש ורחץ. Le Seder commence par les simanim, les signes Kadesh ou Urchatz. יש שני דרכים בעבודת השם. Il y a 2 types de services divins. יש דרך שקוראים לה סור מרע. Il y a un type de service divin qui s'appelle éloigne-toi du mal. ויש דרך שקוראים לה עשה טוב. Et un autre service divin, un autre type qui s'appelle fais le bien. השיטה של בעלי המוסר, La version des Balei HaMussar, זה צריכים קודם כל לסור מרע, c'est de dire d'abord éloigne-toi du mal ואחר כך לעשות טוב. et ensuite fais le bien. אבל השיטה של החסידות, Mais la vision des choses de la Chassidut, שנתחיל לעשות טוב. c'est d'abord de faire du bien, de créer de la lumière. רבי נחמן מברסלב אומר, Rabbi Nachman de Breslev a dit, אתם תעשו טוב, הרע ממילא ייפול. faites le bien et le mal disparaîtra automatiquement. זאת אומרת, אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. Un homme veut se rapprocher d'Hachem, שיתחיל לעשות דברים טובים. faire des bonnes choses, des bonnes actions, כל פעם יוסיף עוד איזה מצווה, rajouter chaque fois une mitzvah supplémentaire, יוסיף עוד איזה לימוד תורה קצת, un petit temps d'études supplémentaire, עוד קצת תהילים. un petit peu de lecture de Tehillim. אז כל מצווה זה אשר קידשנו במצוותיו. Chaque mitzvah, on dit, qui nous a sanctifiés par ses commandements. זה נקרא קדש. Ça s'appelle Kadesh, le signe Kadesh de Pessah. קדש, שתתחיל לעשות, בעל ההגדה, זאת אומרת, מי שכתב את ההגדה, Celui qui a écrit la Haggadah de Pessah, הוא פסק כמו דרך החסידות. alors il a tranché la vision des choses comme celle de la Chassidut. שצריכים להתחיל לעשות טוב, Qu'il faut d'abord toujours penser à faire le bien, ומילא
Et automatiquement, alors on méritera de voir le mal se retirer de nous. C'est ce qui est écrit, Kadesh, faire le bien. Et Urchatz, le deuxième signe du Seder, c'est de commencer à se laver des mauvaises choses. Puisque à Urchatz, qu'est-ce qu'on fait? On lave ses mains. Ensuite, troisième signe du Seder, on a le Karpas. Karpas, c'est la préparation au maror. On mange un petit peu de Karpas. On fait la bracha Boré Peri Adama. Et on pense à acquitter le maror qu'on va manger après. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le Karpas, qu'est-ce que ça veut dire. Comprenons qu'est-ce que c'est le maror. On prend le maror et on dit à chaque Kiddishanu B'Mitzvah B'Tzivanu sur le fait de manger le maror. Est-ce qu'il y a une mitzvah maintenant de manger du maror? Nous on veut que tout soit doux dans la vie. Qu'est-ce qui est bon de manger des choses qui sont amères, comme le maror? Mais dans la vie il y a aussi des choses qui sont amères. Et il faut savoir comment manger le maror, comment manger des choses amères. Comment? Avec la foi. Avec joie. La Gemara dans Brachot dit: un homme est obligé de bénir Hachem sur le mauvais qui lui arrive, comme il doit le bénir sur les choses mauvaises qui lui arrivent. Un homme, la Gemara dit obligé, elle ne dit pas il faut, elle ne dit pas qu'on peut, elle dit nous sommes obligés. Nous sommes obligés de bénir Hachem et de le remercier sur les mauvaises choses qui nous arrivent. C'est ça le signe maror dans le Seder. Il faut savoir manger le maror, c'est-à-dire les choses mal qui nous arrivent dans ce monde, bien, en croyant que tout est pour le bien, et en ayant cette pensée que tout ce que Hachem y fait dans ce monde c'est pour le bien. Et dire merci sur le mal. Merci Hachem, dire merci sur le mal. C'est ce qui s'appelle maror. Un homme doit savoir que dans la vie, il y a du maror, il y a des choses pas faciles qui nous arrivent. Et lorsque Hachem nous envoie du maror, nous devons l'accepter avec joie. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est le Karpas. Le Karpas, c'est la préparation au maror, c'est ce qu'on a dit avant. Lorsqu'il y a des choses qui ne nous arrivent pas comme on avait pensé, on doit les accepter avec amour. Il a oublié quelque chose, il doit dire merci. Chaque chose, même minime, alors on doit remercier Hachem. Dire merci sur tout. Ainsi, lorsqu'il lui arrivera cet homme des choses mauvaises, il y aura plus de facilité à les accepter avec amour. Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une parabole, une histoire. Il y avait un jour deux amis.
אחד יהודי, un juif ואחד גוי. et un non-juif. שניהם היו אוספים צדקה. Ces deux-là ramassaient la charité, la tzedaka. זה היה העבודה שלהם, C'était leur travail, זה הפרנסה שלהם. c'était leur gagne-pain. והם היו נפגשים כל יום, Et ils se rencontraient chaque jour. ומספרים אחד לשני, Et chacun racontait à l'autre איפה הוא אסף היום צדקה, où est-ce qu'il a pu récolter de l'argent, ואיפה כדאי לאסוף צדקה. où est-ce que c'est intéressant d'aller récolter de l'argent. היהודי אמר לגוי, Et le juif a dit au non-juif, עוד מעט מגיע אצלנו חג הפסח, bientôt arrive la fête de Pessah. ואוכלים איזה אוכל טוב אוכלים, Et qu'est-ce qu'on mange bien? Qu'est-ce qu'on va bien manger? Tout est doux. הרבה אוכל, Il y a tellement à manger. בשר, De la viande, יין. du vin. קיצור, היהודי אמר לגוי, הרבה Ce juif a dit au non-juif, טעים טעים. il y a beaucoup à manger, c'est succulent. הגוי אמר, אני גם רוצה לטעום. Le non-juif a dit, moi aussi je veux donner. אמר לו היהודי, Il lui a dit, le juif, אני אלביש אותך טלית קטן, je vais te mettre un talit katan, ואני אשים לך כיפה. je vais te mettre une kippa, תבוא איתי לבית כנסת. et tu viendras avec moi à la synagogue. ואז אחריה, בבקשה, אני אתן לך ספר, Je vais te donner également un livre de prière, un siddur. כשאני עומד, תעמוד. Et lorsque je vais me lever, tu te lèves aussi. כשאני יושב, תשב. Et quand je m'assois pendant la tfila, tu t'assois aussi. אחרי התפילה, Et après la tfila, après la prière, יזמינו אותך לאכול. tu seras invité également à manger. עוד פעם אמר לו, איזה אוכל, כמה אוכל. Et encore, il lui a dit, tu verras, il y aura une nourriture succulente, ça va être extraordinaire. הגוי לא אכל יומיים. Le goy, il n'a pas mangé 2 jours avant cet היה événement. לאכול את המאכלים הטובים שאמר לו היהודי. Tellement on lui a parlé en bien de toute cette nourriture qui se profilait à l'horizon. הלכו לבית כנסת, Il est parti à la synagogue, הגוי לבש טלית קטן וכיפה. et là-bas il a mis sa kippa, le goy, il a mis son talit katan, ואחרי התפילה, et après la tfila, לקח אותו איזה יהודי, un juif l'a invité chez lui. הגיעו הביתה, Ils sont arrivés à la maison, קדש, et il a fallu commencer le seder. כוס יין. Avec Kadesh, on boit un verre de vin. הגוי היה רעב, יומיים לא אכל. Le non-juif était affamé, ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. אז טוב, שתה כוס יין. Alors il a commencé à boire un verre de vin, טוב, לוחצים ידיים. il s'est lavé les mains, הוא אומר, עכשיו הולכים להביא את האוכל. et maintenant on lui a prévenu, on va amener à manger. אז הוא מביא מהכרפס. Qu'est-ce qu'on a amené à manger? Le carpas, le céleri. ובעל הבית אומר, אסור לאכול הרבה, רק קצת. Et le maître de maison lui a dit, tu sais, on n'a pas le droit d'en manger beaucoup, juste un petit peu. הגוי אומר, היהודים האלה קמצנים. Le non-juif, il a commencé à dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont radins, ces juifs. כזה ירק, לא טעים, לא נותן לנו לאכול. Même un petit légume comme ça, on n'a pas le droit de le manger, on doit en manger un tout petit peu. כנראה שהחבר שלי עבד עליי. J'ai l'impression que mon ami juif il a commencé à se moquer de moi. Il m'a complètement trompé. טוב, מחכה, מגיד. Bon, il a commencé à continuer. מגיד, אומר את ההגדה. On a commencé à faire le signe Magid. Magid. מספר סיפורים. On a raconté la Haggadah, on a raconté des histoires. Ça n'arrêtait pas, ça n'en finissait plus. ואז, טוב, סוף סוף, שותים עוד כוס Et יין. finalement, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On boit encore un verre de vin. אחר כך, נוטלים עוד פעם ידיים. Après ça, on se relave les mains. ואוכלים מצות. Et on mange quoi? Du pain azim, des matzot. הוא אמר הגוי, אם זה הלחם שלהם, אוי ואבוי. Ouais, le gars, il a dit, si c'est ça leur pain, hein, quelle tristesse. בטח הוא שיקר אותי, הוא עבד עליי. C'est sûr qu'il m'a menti. Il s'est moqué de moi. רק מביא מרור. Ensuite, qu'est-ce qu'on apporte? Du maror, des herbes amères. אחינו האשכנזים אוכלים מרור, Nos frères Ashkénazes mangent זה חזרת. pour du maror, ils mangent de la chazeret. זה משהו חריף מאוד. C'est quelque chose de très très piquant, משהו מר מאוד. très amer. אבל הוא ראה שזה אדום, חשב שזה סלט. Mais lui, il a vu que c'était rouge, il a dit c'est certainement de la très bonne salade. אז בעל הבית
Le maître de maison, il a dit ça, par contre, tu peux en manger tant que tu veux. À peine il l'a mis dans la bouche, le goy, il a failli s'étrangler. Il a failli mourir. Il a commencé, il s'est sorti de la table. Il a commencé à dire au maître de maison juif, chez toi c'est mauvais, et il a commencé à fuir. Ensuite il a rencontré un juif dans la rue, son ami juif qui l'avait présenté à ce... Et il lui a dit, c'est quoi cette maître de maison, c'est quoi? Tout est amer chez vous. Le karpas, le céleri, c'est amer. Ensuite, ce truc rouge là, j'ai failli mourir. Il m'avait dit que je pouvais en manger beaucoup, j'ai failli mourir. Et ce juif, il a dit au goy, c'est parce que tu es goy que tu as fui. Parce que juste après le maror, c'est à ce moment-là qu'on va manger la séouda, qu'on va manger le repas, l'excellent repas. C'est ça que le rabbi Nachman de Breslev il raconte en tant qu'histoire. Qu'après le maror, c'est à ce moment-là qu'on mange la séouda. Si un homme il met un coup de pied dans le maror, comme un goy, il fuit, il n'est pas capable d'accepter les épreuves avec amour, il ne pourra pas manger le très bon repas. Mais s'il s'est patienté et qu'il va faire une belle bracha à Cherki des Shadows qui m'a sanctifié pour manger le maror, et il est content du maror, il est content de le manger, il est joyeux en le mangeant, alors après ça, il pourra profiter des excellents mets de du repas. Il y a un commandement de lire la Haggadah de Pessah. Il est écrit dans notre sainte Torah. Tu raconteras à ton fils. Il faut absolument raconter les histoires des miracles que les Bnei Israël ont vécu en Égypte. Il y a une question à poser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 plaies? Si Hachem il avait voulu nous sortir d'Égypte, il aurait pu apporter des nuées de gloire. Et tous les juifs se seraient assis sur ces nuées de gloire. Et il les aurait sortis en 2 secondes, sans aucune plaie, sans aucune complication. Pourquoi est-ce qu'il a fallu toutes ces plaies, 10 plaies? Et pourquoi 10 plaies? Donne une plaie si tu veux donner une plaie. Au lieu de la plaie du sang, enlève toute l'eau d'Égypte, une fois. Mais la plaie a duré 7 jours. Si Hachem il avait voulu, il aurait continué la plaie du sang 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout le monde serait mort et les juifs ils auraient pu partir. Est-ce qu'il y a une possibilité de vivre sans eau? Hachem il enlève l'eau, impossible de vivre pendant 2 mois et les juifs ils seraient partis. Et pourquoi toutes ces plaies supplémentaires? 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, jusqu'à 10 plaies. Si Hachem il avait voulu, au niveau des grenouilles, il aurait pu ne pas laisser les grenouilles pendant 7 jours sur l'Égypte. Il aurait pu les laisser, les augmenter. Pourquoi Hachem il a fait 10 plaies? Ces 10 plaies ont été amenées pour faire comprendre à Israël le principe de la foi.
Car sortir אפשר les Bnei Israël d'Égypte, הוא יכול לעשות את זה מהר. Hachem il aurait pu le faire très très vite et très simplement. אבל להוציא את מצרים, אבל להוציא את היצרה, את המצרים מתוך התפילות, להוציא אותם מעם ישראל, Et sortir tout le mauvais qui était contenu זה לקח הרבה זמן. dans les Bnei Israël, ça prend du temps. כי הגויים, Ça doit prendre du temps. הם היו מאמינים, Car les Égyptiens croyaient en l'idolâtrie, היו מאמינים ביאור, croyaient dans le Yéor, dans leur Nil, בשדה, בכבש, dans le bélier, היו מאמינים בפרעה, ils croyaient en Paro en tant que Dieu, והיהודים, ils croyaient en leur fleuve, et les Juifs חיו שם 200 שנה, qui étaient là-bas depuis 200 ans, 210 שנה, 210 ans, לאט לאט גם למדו מהגויים, alors ils ont appris des Goïm leurs fausses croyances. כמו שהחז"ל אמרו, Comme nos sages ont dit שהגויים עובדי עבודה זרה, que les non-juifs faisaient de l'idolâtrie, et même les juifs faisaient de l'idolâtrie. לכן הוא רצה שהיהודים יקבלו אמונה, Ainsi Hachem a voulu que les Bnei Israël acceptent et se renforcent en Emouna, en foi. Pour ça Hachem a fait les 10 plaies, afin qu'ils voient la puissance d'Hachem. Pour que les juifs voient שאין שום, שהיאור זה שום דבר, היאור. que le Yéor, le fleuve, ce n'est rien. היאור שזה הנער הזה, Leur fleuve ne vaut rien. Voilà, j'y mets du sang. הנה כולם ידם. השבח רצה להראות להם Hachem a voulu leur montrer שהוא שולט בעולם. que c'est le seul à maîtriser הוא la שולט nature. על הכל. Il maîtrise tout. ערוב, הביא את כל החיות. Il a amené les bêtes féroces, יודע, הביא את כל הספרדים. les grenouilles. מיליונים. Il en a amené des millions. קינים, הביא מיליונים של קינים. Les poux, des millions de poux. הוא רצה להראות לעם ישראל. Hachem a voulu montrer aux Juifs, je maîtrise la nature. שום כוח. Il n'y a aucune autre force si ce n'est moi. זה הביא 10 מכות. C'est pour ça qu'il a amené 10 plaies en שעם Égypte. ישראל יאמינו בקדוש. Pour que les Bnei Israël croient en Hachem. Et la foi en Hachem. הוא רצה שעם ישראל יאמינו בו. Pour qu'ils croient tous en Dieu. לכן, אז זה צריכים לספר, Alors il faut raconter, beaucoup raconter pendant la Haggadah. לכל המשפחה, À toute la famille. לספר לכל המשפחה את כל הניסים שהיו, Tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. לספר את הכוח של הקדוש ברוך הוא, Raconter la puissance et développer, dévoiler la puissance d'Hachem. שזה כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים. Il faut savoir que toutes les mitzvot sont un souvenir de la sortie d'Égypte. אפילו בליל שבת, Même le soir de Shabbat, אומרים קידוש, lorsqu'on dit le Kiddush, זכר ליציאת מצרים. on dit en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport? כי האמונה של עם ישראל Car la foi du peuple d'Israël, התחילה מיציאת מצרים. elle a commencé à la sortie d'Égypte. לכן, Ainsi, יש מצווה להרבות, il y לספר a הרבה une mitzvah d'augmenter, de multiplier les récits de la sortie d'Égypte. חג הפסח קוראים לו חג החירות. La fête de Pessah, on appelle ça la fête de la liberté. מה זה חירות? זה שאדם, C'est quoi la liberté? הוא חופשי. Un homme est libre, il fait ce qu'il veut. מה זה פסח? Et ça veut dire quoi, Pessah? פסח זה שני מילים, פה, C'est deux mots, le mot P et le mot Sach. שאדם זוכר. כל מה שאדם יכול להיות Tout ce qu'un homme, חופשי, il peut être libre, רק אם הוא יודע לדבר בקדוש ברוך הוא. c'est que s'il parle avec Akadosh Baruch Hu. Parce que P, ça veut dire la bouche, et Sach, ça veut dire parler. לדבר בקדוש ברוך P, Sach, la bouche qui parle. הוא. לדבר. Un homme est juif lorsqu'il parle avec Hachem. התפילה La prière, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. c'est ça le lien avec Hachem. והתפילה היא נותנת לבן אדם C'est ce qui donne à l'homme להיות חופשי.
La possibilité d'être libre, de se sentir libre. De se sentir, c'est quoi la vraie liberté? אדם שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, Un homme qui a un lien avec Hachem, הוא חופשי, il est bien, il est libre, הוא מאושר. il est heureux. אדם שאין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, Un homme qui n'en a pas, lui il est en exil. Lui il est en galoute. לכן התפילה, Ainsi la prière, תפילה זה לא רק תפילה שכתוב בסידור, ce n'est pas que ce qui est écrit dans les livres. אלא גם מה שכל אחד מדבר בקדוש ברוך הוא בשפה C'est שלו. aussi ce qu'on est capable de parler avec notre langue, avec nos mots, avec Hachem. בלשון שלו. Ce n'est pas simplement ce qui est écrit dans le Sidour qu'on lit זה machinalement. אדם, יש לו את הקדוש ברוך הוא, יכול להגיד לבקש ממנו הכל, Un homme, il a Kadosh Baruch Hu avec lui, il peut lui dire tout. לספר לו הכל, Il peut lui raconter tout ce qui lui est arrivé. לספר לו כל מה שהוא אומר לך. כל דבר להגיד לקדוש ברוך הוא. Chaque chose. אז הלילה הזה ליל שימורים, Ainsi, cette nuit qui s'appelle l'El Shimurim Lachem, cette nuit gardée de זה Pessah, לילה גדול מאוד. c'est une grande nuit, une nuit très importante. זה לילה שבו כל אחד, כולם בשם, יכולים C'est une nuit où chacun, il peut להתפלל prier ולקבל כל מה שרוצים. et qu'il pourra recevoir tout ce qu'il a besoin. בלילה הזה נפקדה שרה אימנו. Cette nuit-là a enfanté Sarah. Sarah a enfanté. בלילה הזה, לכן בלילה הזה יכולים כל מי שעקר, כל העקרות Ainsi, להתפקד. toutes les femmes להתפלל על זה. qui n'ont pas d'enfants peuvent concevoir. הלילה הזה גבוה מאוד. Cette nuit est très très haute. לזכות מכל טוב. On peut mériter tout le bien du monde. מציאת זיווגים, Que ce soit pour trouver l'âme sœur, אמונה שלמה, pour avoir la réfoua chez les mains, une bonne guérison, שלמה. הכל אפשר pour faire une grande tchouva. Tout ce qu'on veut, on peut le trouver dans cette nuit-là. אז כל אחד ישתדל בלילה הזה Chacun doit s'efforcer cette nuit-là להיות ער, d'être bien réveillé לעשות את הסדר לאט לאט, et faire le seder de Pessah lentement, sûrement. רבי עקיבא, Rabbi Akiva, הגמרא אומרת, רבי עקיבא la Gemara elle dit sur lui, היה מגיע בערב פסח il arrivait la veille de Pessah à la yeshiva היה אומר לכולם, היום לא לומדים תורה, et il disait à tout le monde, aujourd'hui on n'étudie pas la Torah. היום כולם צריכים ללכת הביתה. Aujourd'hui chacun doit rentrer chez lui. למה? Pourquoi? בשביל שיקחו את הילדים שישנו, Pour aller prendre גם les אתה enfants תישן, גם אשתך תישן, et les faire dormir. בשביל שבלילה Lui aussi il devait dormir. להיות ערים. Tout le monde doit dormir pour être bien réveillé le soir de Pessah. כמו שכתוב בהגדה, Comme il est écrit dans la Haggadah de Pessah, שהיו מספרים כל הלילה ביציאת מצרים, que cette nuit on doit raconter עד les שבאו miracles d'Égypte בבוקר תלמידיהם, jusqu'à que ואמרו להם, vont nous réveiller הגיע הזמן, תלמידים, הגיע הזמן של שחרית. et nous dire oh, le temps de la lecture du Kriyat Shema est arrivé. כמה שאתה מספר סיפורים על יציאת מצרים, Car tant que l'homme raconte la sortie d'Égypte, זה יותר, זה משובח, זה יותר טוב. plus il le fait, plus il raconte la sortie d'Égypte, mieux c'est. כי זה נותן, מחזק את האמונה. C'est ça qui donne et qui renforce la foi d'un juif. חג הפסח הוא חג הפסח הוא חג האמונה. Car la fête de Pessah, c'est ça la fête de la Emouna. אנחנו המרוקאים עושים במוצאי החג. Nous les Marocains, à la sortie de la fête, qu'est-ce qu'on fait? La Mimouna. אמונה עושים. זה אמונה גם זה. C'est quoi Mimouna? C'est la Emouna. צריכים כל אחד לזכור טוב. Chacun doit bien se rappeler שבורא העולם, אבא שבשמיים, que notre Père qui est dans les אוהב cieux אותך. vous aime, הוא nous רוצה aime. לתת לך הכל. Il veut tout nous donner.
תבוא תבקש ממנו, תדבר איתו. Viens, demande-lui, parle avec lui. דבר ראשון צריכים לבקש משהו. La première chose qu'il faut demander à Hachem, הוא ייתן לנו אמונה שלמה. c'est qu'il nous donne la émouna parfaite, la foi parfaite en lui. אמונה גם מקבלים מהקדוש ברוך הוא. La émouna, de qui on la reçoit? D'Hachem. אז נמשיך את הסדר. Continuons un petit peu le Seder de Pessah. נכון? On est arrivé au Karpas. אחר כך יש לנו יח"צ. Après le Karpas, on a le Yachatz. מה זה יח"צ? C'est quoi Yachatz? לוקחים את המרצה האמצעית On prend la matzah du milieu וחותכים אותה לשתיים. et on la coupe en deux. חלק קטן וחלק גדול. Une part est plus grande que l'autre. שולחים לאפיקומן. La part qui est plus grande, on la garde pour l'afikoman. אז מה זה יח"צ? C'est quoi Yachatz? זה זכר לקריאת ים סוף. C'est le souvenir de l'ouverture de la mer Rouge. ככה הוא קרע את הים ל-12 גזרים. Hachem, il a coupé la mer en deux. Et en 12, קריאת ים סוף זה הפרנסה. l'ouverture de la mer Rouge, c'est la Parnassa. אז חז"ל אמרו Nos sages ont dit que la Parnassa est dure pour l'homme comme l'ouverture de la mer Rouge. שאדם צריך לקבל אמונה, Car un homme doit se renforcer en émouna, en foi, פרנסה זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא. sur le fait que la Parnassa, c'est le travail d'Hachem. לא תפקיד של בני אדם. C'est pas le travail des hommes. בני אדם צריכים לעבוד את השם. Les hommes, ils doivent servir Hachem. והקדוש ברוך הוא צריך לפרנס אותנו. Et Akadosh Baruch Hu, lui, doit nous substanter. בני אדם אומרים לקדוש ברוך הוא, Les hommes, ils disent à Hachem, אנחנו נפרנס, nous, on va s'occuper de Parnassa. אתה תלמד תורה. Et toi, tu vas étudier la Torah. Mais c'est pas ça. כל התפקיד שלנו. On doit bien se rappeler c'est quoi notre tafkid, notre fonction. Notre fonction, c'est de servir Hachem. Et lui, il s'occupe de nous donner la Parnassa. כמו שאמרנו שהסדר Comme on a dit, le Seder de Pessah, שעושים אותו כמו שצריך, si on le fait comme il faut, אז זה משפיע על כל השנה כולה. alors ça va engendrer sur toute l'année des bonnes choses. רבי נחמן מברסלב אומר, Rabbi Nachman de Breslev dit כשאדם מקבל את החג הפסח qu'un homme doit recevoir la fête de Pessah בשמחה, avec joie, בכבוד, avec honneur, en l'honorant, לכבד את החג, honorer le Chag, הוא מקבל שכל. הבן אדם מקבל שכל. et l'homme va recevoir un sechel, un cerveau. איזה שכל מקבל? Quel type de cerveau il va recevoir? הוא מקבל שכל שפרנסה זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא. Il va recevoir dans la tête l'idée que la Parnassa, c'est Hachem qui la gère. הוא מפסיק לדאוג, אין לו דאגות. Et il va s'arrêter de s'inquiéter. הוא לא מפחד, Il aura plus peur. אולי לא יהיה לו פרנסה. Même s'il n'a pas de Parnassa, il aura plus peur. כמו שילד קטן, Comme un petit enfant. אף פעם הוא לא מפחד Jamais il a peur שלא יהיה לו פרנסה. que la Parnassa va manquer à ses parents. ואף פעם הילד קטן לא דואג. Jamais un petit enfant il s'inquiète. הוא יודע שאבא ואמא יביאו לו. Car il sait que son père et sa mère vont s'occuper de lui. ככה כל בן אדם צריך לדעת שיש אבא שבשמיים. Comme ça, un homme, il doit comprendre, il doit savoir, et il saura, Pessah, הוא יביא qu'il a un לכל בן papa אדם הכל. qui va tout lui donner. אז רבי נחמן אומר Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a 3 fêtes. פסח, Pessah, Shavuot et Sukkot. וכל רגל מקבלים שכל. Et à chaque fête, on reçoit une certaine idée, on est imprégné d'une certaine idée dans la סוכות tête. מקבלים שכל, À Sukkot, on reçoit l'idée dans la tête שהשם נותן חיים ולא האוכל. que Hachem donne la vie et pas la nourriture. לא האוכל נותן חיים אלא השם פעם. כשאדם יוצא עם תאוות אכילה, Un homme doit sortir
de la tava, du désir de manger. À Pessah, qu'est-ce qu'on reçoit comme idée dans la tête? שהשם הוא המפרנס. Que c'est Hachem qui nous substote et qui nous amène la parnassa. יוצאים תאוות ממון. Et qu'on doit sortir de ce désir d'argent. ובשבועות מקבלים שכל, Et à Shavuot, quelle idée on reçoit? שאיך מכבדים אישה, On reçoit l'idée איך זוכים לשלום בית אמיתי. comment est-ce qu'on doit honorer une femme, comment est-ce qu'on peut avoir un shalom bayit, une harmonie dans son couple, vrai. להיות נקי מכל התאווה של האנשים. Et on peut devenir propre de toute la tentation des femmes et de la débauche. כל חג שמקבלים אותו בשמחה, À chaque באהבה, fête qu'on reçoit מקבלים avec joie, alors on reçoit une idée et on est impacté d'une idée spéciale dans la tête. Et on peut se nettoyer. אדם צריך להתפלל Ainsi, un homme doit prier שהציבור ישמור עליו ועל כל המשפחה שלו, שלא לאכול חמץ, שכל הפסח Un homme לא doit prier להתיישב במשהו חמץ. que tout Pessah, il ne transgresse aucun interdit concernant le Hametz. כי האריז"ל אומר, Car le Harizal, il dit, מי שהוא לא אוכל חמץ celui qui ne בפסח, mange pas du tout, qui a l'occasion de ne pas du tout manger de Hametz à Pessah, הוא לא יחטא כל השנה, הוא לא יחטא כל השנה כולה. alors de toute l'année, il ne transgressera aucune faute. אם אנחנו יש לנו יצרה, Nous, on a Yetzara, עושים החטאים, un mauvais penchant, on fait des כנראה fautes. שאנו אוכלים חמץ בפסח. Ça veut dire que quoi? On mange certainement un petit peu de Hametz à Pessah. אפילו מספיק קצת, טיפה שלא רואים את זה, Même si on mange un tout petit peu de Hametz qui ne se voit pas, זה כבר ממש. ça suffit. וכל אחד ישתדל, יתפלל על זה. Ainsi, chacun doit absolument prier pour avoir le mérite de ne pas manger de Hametz à Pessah. להתפלל שהוא ישמור עליו, Qu'Hachem le protège שלו, et toute sa famille, שלא לאכול אפילו כלום. qu'il ne mange pas du tout, même un tout petit peu de Hametz. אז אנו, יש, כתוב, ושמחת בחגיך. C'est marqué, tu te réjouiras dans la fête. אז יש C'est un מצווה, verset de la Torah, c'est une mitzvah לשמוח. de se réjouir, d'être joyeux dans nos fêtes. רבי נחמן כותב, Rabbi Nachman de Breslev a écrit, אחד אדם יכול להיות בשמחה, comment est-ce qu'un homme peut être joyeux? רק אם הוא יודע ומאמין Uniquement s'il sait et il croit שכל, הכל, que absolument tout, זה הכל בהשגחה של השם ברוך. ça vient de la providence divine. אם אדם יש לו אמונה שלמה, Si un homme il a une foi entière, אז הוא תמיד בשמחה. il sera toujours heureux. השמחה תלויה באמונה. La joie dépend de la foi. אדם מאמין שגם Si un homme sait דברים שהם כמו מרור שלמדנו que קודם, même les choses comme le maror, les choses amères, שזה גם מהשם, elles viennent d'Hachem, וגם זה לטובה, et que c'est aussi bien pour lui, וגם על זה אומר תודה, et que même sur ça on doit dire הוא merci, תמיד בשמחה. alors il sera toujours heureux. אז כל העבודה שלנו, Tout le travail, לזכות de לאמונה l'homme, שלמה. c'est de mériter une foi entière en Hachem. וכל המצוות, Et toutes les mitzvot, tous les מלמדים commandements אותנו אמונה. nous enseignent en réalité la foi. יש הרבה אנשים לומדים תורה, Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah. אפילו שלומדים תורה, חסר להם אמונה. Et même s'ils étudient la Torah, ils manquent de foi, ils manquent d'émouna. למה? Pourquoi? בגלל שהם לא לומדים, כשלומדים תורה, הם לא מחפשים... Parce que lorsqu'ils étudient la Torah, ils ne cherchent pas à l'intérieur à se renforcer en émouna.
כל דבר שהוא עושה בחיים, Un homme, dans chaque chose qu'il fait, מכוון שעד לזה יזכה לאמונה. il doit projeter, de mériter, d'atteindre כל la foi. מצווה שעושה, Dans chaque commandement qu'il fait, il doit dire, j'espère mériter à travers cette mitzvah d'atteindre la émouna. כל הזמן להתפלל ולזכות לאמונה שלמה. לבקש מהדיבור, תן לי אמונה שלמה. Demandez à Hachem, donne-moi la foi. אמונה שלמה זה להאמין, La foi entière, c'est de אין רע croire בעולם, אין רע que בעולם. le mal n'existe pas dans ce הכל monde. טוב, Tout est beau. זה נקרא אמונה שלמה. C'est ça qui s'appelle Emouna chez les mains, la foi entière. אז באמת, הציבור נותן לנו מתנות גדולות, Hachem nous donne des grands נותן לנו cadeaux. את חג הפסח, Cette fête de Pessah, נזכה כולנו לברך את כל היהודים, כל alors on bénit tous les juifs, כולם יזכו, tous les gens כולם, qui nous écoutent. אמונה שלמה, On les bénit tous d'une Emouna chez les mains. ניתן לכם פסח כשר ושמח, Et je vous souhaite à tous un Pessah Kasher et sa mère, כולם יזכו להיות בשמחה תמיד, d'excellentes fêtes, que vous soyez toujours heureux, לשמוח בחג, שמחה גדולה, soyez joyeux, d'une grande joie dans cette fête, הוא ישמור את כולם, qu'Hachem nous protège tous, במשהו חמץ כל ימי הפסח, qu'on ne transgresse aucune interdiction concernant le Hametz, ונזכה לקבל פני משיח, et פני qu'on המשיח mérite בקרוב, de recevoir la face du Mashiach très bientôt, בלי מלחמות, sans aucune guerre, בלי ייסורים, sans difficulté, רק על דשא, על ידי אמונה שלמה. sans épreuve, jusqu'à atteindre la foi אמן entière. כן יהיה רצון. Amen, que ce soit sa volonté. חג שמח, Chag Sameach à tous. thank you השם. Merci Hachem. אמן, באמת השם. תודה רבה.